क्या आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन महीने के एंड तक हाथ खाली रहता है? क्या आपको लगता है कि पैसा आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा? तो याद रखें कि रिस्क का ज्यादा होना और रिस्क में बरकत होना दो अलग चीजें हैं। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में और बुजुर्गान दीन के 5 सुनहरे असूल और वज़ाइफ जानेंगे जिन पर अमल करने से आपके रिस्क में रेल पेल हो जाएगी और तंगदस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आखिरी नुक्ता आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। रिस्क में बरकत का सबसे बड़ा और सबसे पहला जो अमल है वो है शुक्रगुजारी। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, लाइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें और ज़्यादा अता करेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक मशहूर वाक़या है कि एक शख्स जिसके पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे वो अपने जिस्म को रेत से ढांप कर बैठा हुआ था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो उसने कहा कि ऐ मूसा, अपने रब से कहो कि मुझे इतना रिज़्क अता करे ताकि मैं अच्छा खा सकूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की तो रब ने फरमाया कि उसे कहो कि शुक्र अदा करे तो रब उसे रिज़्क अता करेगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बताया तो उसने कहा कि मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूं? न मेरे पास खाने के लिए है, न मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं और न मेरे पास रहने के लिए छत है। तो उसी टाइम ऐसी हवा चली कि उस रेत को भी उड़ा कर ले गई, तो उसके पास अपना जिस्म छुपाने के लिए रेत भी बाकी ना रही। इसी तरह एक और शख्स जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रिज़्क अता किया हुआ था, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने रब से दुआ करें कि अल्लाह ताला बस कर दे, अब मुझे और रिज़्क की ज़रूरत नहीं। तो अल्लाह पाक ने कहा कि उसे कहो कि नाशुक्री करना शुरू कर दे, उसके रिज़्क में कमी आ जाएगी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बताया तो उसने कहा, मैं कैसे उस रब की नाशुक्री कर सकता हूँ जिसने मुझे इतना अच्छा खाने के लिए, पहनने के लिए और रहने के लिए इतना प्यारा घर दिया। तो फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम्हारा रिज़्क कभी भी कम नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप अपने रिज़्क में बरकत चाहते हैं तो रब का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि जो हमारे पास है उसे हम भूल जाते हैं और जो हमारे पास नहीं है तो उसे याद कर करके अपना दिल दुखाते रहते हैं। दूसरा जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों से तौबा का जरिया नहीं बल्कि हर बंद दरवाजे की चाबी है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक दिन अपने मजलिस में बैठे हुए थे कि एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा कि हमारे गाँव में कैद पड़ा है, बारिशें नहीं हो रही, खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, कुछ ऐसा तरीका या वजीफा बता दे जिससे हमारे हालात बेहतर हो जाएं। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उससे कहा कि जाओ और कसरत से इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दो। उसी वक्त एक और शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा कि मेरे घर में बहुत गुर्बत है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। तो हज़रत बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उससे भी यही कहा कि जाओ और कसरत से इस्तग़फ़ार करो। इसी तरह एक और शख्स हाजिर हुआ और रोते हुए अर्ज करने लगा, मेरी शादी को काफ़ी अरसा गुजर चुका है लेकिन मेरी औलाद नहीं, रब से दुआ करें कि रब मुझे औलाद अता फरमाए और मुझे कोई वजीफ़ा बता दे। तो आपने उसे भी इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया। आपके पास बैठा एक शागिर्द आपसे पूछने लगा कि ए इमाम साहब, आपने 3 लोगों को एक ही वजीफ़ा बताया जबकि उनका मसला अलग अलग था। एक तो कैद साली की वजह से परेशान था, दूसरा गुर्बत की वजह से और तीसरा जो था उसकी औलाद नहीं थी। तो आपने तीनों को एक ही वजीफा बताया। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुस्कुराए और कहा कि ये मेरे रब का हुक्म है। फिर आपने सूरह नूह की आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा ये है, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ करने वाला है, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें जारी कर देगा। सुब्हान अल्लाह, आज हम परेशानियों में घिरे हुए हैं लेकिन हम इस्तग़फ़ार भूल चुके हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इस्तग़फ़ार को ले आएं तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। मोअज़्ज़िज़ सामाईन, जो तीसरा तरीका है वो है सदका और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। यहाँ मैं आपके साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक वाक़या शेयर करूँगा जो आपकी आंखें खोल देगा। एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह हज के लिए जा रहे थे कि रास्ते में आपने देखा कि एक औरत कूड़े से एक मरी हुई बतख उठा कर ले जा रही थी। आपको बड़ा तजस्सुस हुआ, आप उसके पीछे हो लिए। वो एक टूटी फूटी झोंपड़ी में दाखिल हुई जहाँ पर बच्चे भूख से बिलख रहे थे। आपने जाकर दरवाज़ा खटखटाया और उस औरत से पूछा कि आप इस मरी हुई बतख का क्या करेंगी? तो उसने कहा कि मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं तो मैं उनको खिलाने के लिए ये बतख लेकर आई हूँ, क्योंकि
میں نے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے مدد مانگی لیکن کسی نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ آپ نے اپنی جیب سے وہ تھیلی نکالی جس میں دینار تھے، آپ نے وہ دینار اس کو دیے اور اس سے کہا کہ یہ میں نے حج کے لیے اکٹھے کیے ہوئے تھے اور میں حج کے لیے جا رہا تھا، لیکن تمہاری یہ پریشانی دیکھ کر میں چاہتا ہوں کہ یہ تم اپنے بچوں کو اس کا رزق خرید کر ان کو کھلاؤ۔ آپ گھر واپس آ گئے اور جو آپ کے ساتھ حج پر گئے ہوئے تھے وہ جب واپس آئے تو انہوں نے آپ کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے آپ کو عرفات میں دیکھا ہے۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے کہا کہ میں حج پر نہیں گیا، اس کے باوجود بھی میں آپ کو وہاں پر ملا۔ اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ جو آپ نے صدقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ ادا بہت پسند آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی جگہ فرشتے آپ کی طرف سے حج کرنے کے لیے بھیجے جنہوں نے آپ کی طرف سے حج کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ حج آپ کے لیے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، چھوٹا سا عمل ہے، صدقہ کرنے سے رزق میں کمی نہیں آتی بلکہ رزق بڑھتا ہے۔ اپنے عزیز و اقارب، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی پہلے مدد کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے رزق میں بے تہا برکت عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے ان دو اعمال کی جنہیں بزرگان دین نے رزق کی چابی قرار دیا ہے۔ سب سے پہلا ہے نماز چاشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ان کا صدقہ دے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر انسان اس کا صدقہ دے سکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 رکعتیں چاشت کی ان کی کفایت کریں گی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد یعنی 9 سے 11 کے درمیان اگر کوئی چاشت کی 2 رکعت نفل ادا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کے سارے کام اپنے ذمہ لے لے گا اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، کیونکہ اس ٹائم ہر انسان اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے لیکن آپ وضو کر کے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلا جو سب سے اہم جو وظیفہ ہے وہ ہے سورہ واقعہ کی تلاوت۔ رزق میں برکت کے حوالے سے یہ بہت مشہور ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ موت کے قریب پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کی بیٹیوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہا کہ کیا آپ کو میری بیٹیوں کے فاقہ زدہ ہونے کا ڈر ہے؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دے رکھا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کرنی ہے، کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دستی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ دوستو، رزق میں برکت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس کروڑوں روپے ہوں، بلکہ رزق میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تھوڑی آمدنی میں بھی آپ کا گزارا اچھا ہو جائے، آپ کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں۔ بیماریوں اور ناگہانی آفات سے بچنا بھی رزق میں برکت ہے اور آپ کے دل کو سکون ہونا بھی رزق میں برکت ہے۔ آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ایک تو استغفار کرنا، دوسرا رب کا ہمیشہ شکر ادا کرنا اور صدقہ کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ میری رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمیں رزق حلال کمانے کی اور اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔